बेले बेले आपणक मनरे प्रश्न उठुथिबो जी भगवान को पूजापाठ करे भल कर्म करे से कहीं दुखरे रहे आउ जी खराब काम करुची भगवान को मध्य मानु नहीं केबे पूजापाठ करे नहीं साधुसंतक सह मिसे नहीं ताकू किपरि भगवान सुख शांति रे रखुचंती। बंधुगण वर्तमान कलिजुगरे 99% लोक टेंशन रे रहउचंती। काहा घरे टंका नहीं टेंशन, कहार पत्नी निज इच्छा काम करुची टेंशन, पुओ कथा मानु नहीं टेंशन, वृद्ध अवस्था घरे पचारू नाहंती टेंशन, प्रेमिका पर करदेला टेंशन, ऑफिस रे गाली गुलज शुणिले टेंशन, बिजनेस रे लॉस होईगला टेंशन, पिलार देह खराब टेंशन। एमिति मनीष जीवन रे अनेक प्रकार समस्या देखा जाई थाए। एही बेले एक घड़ी संधि मुहूर्त रे एही मनीष कौन करिवो किछि भाबी पारु न थाए। एही भली एक जटिल समस्यार समाधान आमे नहीं आसीचु। जदि एही वीडियोटी संपूर्ण आपण देखिबे तो निश्चिंत आपण बदली जिवे। बंधुगण मनीष जीवन रे जदि समस्या नहीं बा संघर्ष नहीं से जीवनर मूल्य ही किछि न थाए। एही बेले एक समस्यार समाधान आमे आम चैनल माध्यम रे नहीं आसीचु। एहा एक सत्य घटना उपरे आधारित। बंधुगण रत्नाकर नाम रे जने नृशंस डाकू थिला। चोरी डकायत मर्डर करिबा तार पेशा थिला। एमिति समय बीतिबारे लागि थाए। थरे देवर्षि नारद जंगल मध्य रे जाउथिले। बाटरे किछि लोक नारद मुनि को जगी कहिले सेही रास्ता रे आपण जाआंतु नाही। सेही जंगल रे जने गुंडा रहुची। सेही डाकू लोकंगठू टंका सुना छड़े नहीं जाउची एवं जीए एहार विरोध करुची ताकू से मारी देउची। एहा जानी सुनी नारद मुनि डाकू रत्नाकर सेही जंगल रे रहुचंती जानी दस्यु रत्नाकर को परीक्षा करिया पाई एक साधुंक बेशरे सेही जंगल रास्ता रे गले। साधुंक कांधरे पुटुली देखी डाकू रत्नाकर पूरा खुशी होई गले। जेते बेले नारद मुनि डाकू रत्नाकर बाटरे खंडा देखाई नारद मुनि को जगिले एवं कहिले, हे ब्राह्मण कौन तोते मरिबाकू भय लागू नहीं? जहा सुना टंका तुम पुटुली रे रखिच से सब मते देई दियो। नारद मुनि यह शुणी टिके हसिले ओ कहिले, मते मरिबाकू कहीं भय लागिबो? मु कौन चोरी करिछि जे मते डर लागिबो? डर तो तुमको लागिबा कथा, कारण तुमे मते लुटुछ। एवं नारद मुनि डाकू रत्नाकर को पचारे, तुमे कौन निर्भय अछ? डाकू रत्नाकर कहले, हाँ मु निर्भय अच्छी, मु कहीं डरबी? नारद कहले, जदि तुमको डर लगुना ताहले तुमे हाथ रे खंडा कहीं धरिच? ए सहर छाड़ी ए घंच जंगल रे अंधार राति रे ए जंगल रे कहीं रहुच? एक कथा सुनी दस्यु रत्नाकर कहले, मु एही राज्यर जने सैनिक थिली। मोते मिछरे राजद्रोह रे फसाई दियागला एवं मोते दंडित करागला। जार प्रतिशोध रे मु एही जंगल रे रहुची एवं एही जंगल को जीए आसुची मु ताकू लुटुची, आउ जीए एहार विरोध करुची मु ताकू हत्या करुची। एहा जानी सुनी नारद कहिले, मु मानुची जे तुम सहित निसंदेह अन्याय होईची, किंतु एहार परिणाम रे तुमे जो घोर पाप करुच कौन यार भाग तुम परिवार लोक नेबे? यह शुणी रत्नाकर कहले, निश्चय नेबे, कहीं न नेबे? जदि मु पाप करुची, मोरी पाप टंका रे मो परिवार चलुची एवं समस्त सदस्य यही पाप टंका को आमे भोग करुचु, तो निश्चय मो पापर भागीदार मो परिवार लोक हेबे। एवं दस्यु रत्नाकर कहिले, तुमे बहुत कथा कहूच ब्राह्मण, एबे तुमे मरिबा को प्रस्तुत हो जाओ। नारद मुनि हसी कहले, मु मरिबा को प्रस्तुत अछि, किंतु तुमे मते मारिबा पूर्वरु टिके तुम घरे पचारि दे आस जे तुमे जे पाप कर्म करुच तुम पापर भाग कौन तुम परिवार लोक नेबे? जदि तुमे करुथिबा पापरु तुम परिवार लोक भाग नेबे तो ठीक अछि, नहले तुमे अजथा मते मारी एकुटिया पापर भागीदार काहेकि हेबो? एक कथा शुणी दस्यु रत्नाकर का मन विचलित होईगला। पाखर थिबा डाकू माननकु आदेश देले, मु घरु आसीबा जाए ए ब्राह्मण को एही गछरे बांधी रख। एहा परे रत्नाकर ता घर को जाई तांको पत्नी को प्रथमे पचारिले, मु जे चोरी डकायती करुची
ଯେଉଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣୁଛି କ'ଣ ସେଥିରେ ତୁମର ଭାଗ ନାହିଁ? ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ସତ୍ୟ କର୍ମ କର ବା ଅସତ୍ୟ କର୍ମ କର, ପରିବାର ଚଳାଇବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହଁ, ଚୋରି ଡକାୟତି ହତ୍ୟା କରିବା ଏହା ସଦାସର୍ବଦା ପାପ ହୋଇଥାଏ ସ୍ୱାମୀ। ପତ୍ନୀ ହିସାବରେ ତୁମ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ସାଥୀ ହୋଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାପରେ ମୁଁ କିପରି ଭାଗିଦାର ହେବି? ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଭରା କଥା ଶୁଣି ରତ୍ନାକର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ଏହି କଥା ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଯାଇ ନିଜ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଏହାପରେ ବିଚରା ରତ୍ନାକର ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ନିରାଶ ହୋଇ ସିଧାସଳଖ ଆସି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ରତ୍ନାକର କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘୋର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବା ପାପ କରିଛି, ଏହି ପାପରୁ ମୁଁ କିପରି ମୁକ୍ତି ପାଇବି? ବନ୍ଧୁଗଣ, ମଣିଷ ଯେଉଁଦିନ ତା ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ତା ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ସଦାସର୍ବଦା ପାଇଁ ନିଜର କରିନିଅନ୍ତି। ଯେମିତିକି ବାଘ ଯେତେବେଳେ ତା ଦାନ୍ତରେ ଶିକାର କରେ, ସେ ହିଂସ୍ର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶିକାରକୁ କଲବଲ କରି ମାରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦାନ୍ତରେ ତା'ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଅତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା'ର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସତ୍କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିଦେବେ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଓ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତ କି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଛି, ସତ୍ୟ କର୍ମ ନା ଅସତ୍ୟ କର୍ମ। କର୍ମ ଦେଖିକରି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ରାମାୟଣ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥର ରଚୟିତା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ରାମାୟଣର ସତ୍ୟ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।